କିଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବି ସାରିନି। କାଲକେ ରଥଯାତ୍ରା କାଲକେ ମୋ ମନଟା ଖାଲି ସେନେ ରହିଲା ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲକେ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଟା ମୁଁ ଟାଣିବି ରଥଦିନ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା ଖାଲି କରିବି ନହେଲେ ନା ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ କେବଳ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ନିଜ ହଜିଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ନିଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସଫଳ ଅପରେସନ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସ୍ନେହ, ଯତ୍ନ ଓ ସେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଜ ପରିବାରର ସାଥିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, କଠିନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା। मोर बापा आमर बड़ भाई आमर गोटे मैत्री बापा इमाने सब बात आंठू गंठी कि चली बुली पार नथिले, बहुत कष्ट पाउथिले। जते सुनवा पाइलु जे भुवनेश्वर डीके हॉस्पिटल रे भल ट्रीटमेंट होजे, सरकार को जो स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख अवदान रे सरकार को सेतरे पैसा कटुचे आर किंतु रोगी भल आरोग्य होजो। तेणुक मान को धरिकी मुझे आसली आसला फल इने देखली जे बहुत कष्ट हवा। ऑपरेशन करदेले, ऑपरेशन नाई करूँ इंजेक्शन टैबलेट खाई मैंने सुस्थ हे भावुनु। तापरे सार कहले किसी असुविधा नहीं, टिके माइनर ऑपरेशन करको मेडिसिन पत्र देले 4 दिन भितर मैंने क्लियर होगी 30 वर्ष ग्यारंटी बोली जो सार कहले। तापर मुझे से सम्मत कली, आम भी समस्ते हाँ कलु। तापर ऑपरेशन कले, तापर से किसी ऑपरेशन रे भी जानी पारी नहीं, आसिक बेड रे गोटे गोटे ने रखले। तापर तांको मुझे जोगी जाए। तापर आमर जो अच्छा दीदी माने जा ड्यूटी पहला से आसिक रोगी मानकर भल सेवा करछो, तांको बहुत धन्यवाद। आर रोगी वर्तमान मोर आरोग्य होइकी रहिले। आज आमको विदाय देवे। आज आम काली रथ यात्रा प्रभु जगन्नाथ को रथरे आम देखबू। पुणी आउ दिने किछि दिन परे पुणी आसिक स्टेजटा खोलुमु। जय जगन्नाथ। तांको पूरा अनुभूति जानिबा पई पूर्व वीडियोटी देखिबा भूलिबे नाही।